नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण स्वागत करुछि दिव्यज्योति घर चैनल रो आउ एक नूतन वीडियो को आशा करुछि श्री जगन्नाथ आशीर्वाद समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज आम आलोचना करिबा जागर महाशिवरात्रि विषय रे। आसंता फाल्गुन मासर चतुर्दशी एवं त्रयोदशी रे शिव चतुर्थी पड़ुछि, जागर पर्व पड़ुछि। यह फेब्रुआरी 26 तारीख दिन अनुष्ठित होउछि। जो माने उपास करछन्ति बहुत बहुत शुभेच्छा एवं शुभकामना। सही दिन सकाळ सूर्योदय होछि सकाळ 6:09 रे एवं सूर्य अस्त होछन्ति 5:48 रे। चंद्र दृश्य होछन्ति 5:37 रु निशांत मध्य रे। कहिबाकु चाहिबी जो माने मुठी मो पाखे अच्छी जगन्नाथ पंजिका रो मो शूट करके देखई देछि। जागर 26 तारीख रे पड़ुछि। जागर 3 प्रकार करि परिबे। जो माने पूरा निष्ठार सहित करिवे। गोटे अच्छी बिना किछि खाइकी जागर करती, किछि लोक अछंती जल ग्रहण करिकी जागर करती एवं किछि लोक अछंती किछि खाइकी। देह जदि साथ दउची ताहले सब ठीक, जदि आपनको देह साथ दउनी ताहले किछि आपण खाइकी जागर करि परिबे, किछि असुविधा नाही। ता सहित कहबी वृद्ध रोगी एवं पिला बालक पिला मानक पाखरे किछि भी बारण न थांती, से माने खाइकी मध्य जागर करि परिबे, शिवଙ୍କୁ दर्शन करि परिबे। जो माने जागर करूछंती किछिटा कथा मन रखिबा उचित। एहा 3 दिन पालन करिवे। जदि आपण जागर करूछंती 3 दिन ता पूर्व दिन जागर पूर्व दिन आपण एक वक्त खाइबे। दिहिपरे सकाळे किछि भी फ्रूट खाइ दियंतु कि पणा करके पी नियंतु। दिहिपरे अरुआ अन्न सात्विक रोषेई करंतु। अरुआ अन्न रोषेई करी आपण सेथिरे महादेव को पानी छड़े महादेव नारे अन्न खाई परिबे। तापरे राति रे आपण पणा किंबा गोटे फ्रूट खाइ के सोई परिबे। सकाळे ता परदिन जो दिन 26 तारीख जागर से दिन सकाळे उठी आपणकर नित्यकर्म सारी सब बेले शिव को आपण भक्ति करथिबे। ए शरीर होछि शिव माने आत्मा न थिले सब हो जिवो। तो समस्तक भितर शिव थांती, तांको स्मरण करंतु, करी गाधोई पाधोई मंदिर थरे जातु, शिव को दर्शन करंतु। जदि जो माने मंदिर जाई पारु नहंती, घरे शिव फोटो अच्छे घरे आप शिव को पूजुंट तो तांकर आराधना करें। प्रायतः आजकल घरे पूजा करूना, जो मैंने जागर करती घरे मध्य आपण शिवलिंग नहीं कि पूजा करें कि फोटो अच्छे करें, किसी असुविधा नहीं। जदि आप मंदिर पाख अच्छी मंदिर जाए आप बेढ़ा परिक्रमा करके करें। आपण जानिछंती कि नाई मु जानी नहीं, किंतु आपण जो मंदिर जाउछंती तो मंदिर सब बड़े ठाकुर दर्शन कले जो आपणकर वृषभ अच्छी एवं प्रभु अच्छी तांको सामने रे केबे भी जिबे नहीं, तांको काटिकी जदि जीवार अच्छे वृषभ को पछपटे बुलिकी सेपट को जिबे, किंतु शिव आ वृषभ को मझी रे केबे भी जिबे नहीं। बुझिपारे सेठी आमर गोटे रेखा थाए, तो से रेखा को केबे भी क्रॉस करेंगे नहीं। आपण सब बेले बाम पटरू श्री गणेश तापर कार्तिकेय तापर माँ पार्वती बसिछन्ति, आपण से पर्यंत जिबे पार्वती को जहाँ नहीं अर्पण करेंगे मुंडिया मारे सेठू पुणी आपण पछक रिटर्न करेंगे, केबे भी आगु को जिबे नहीं। पादुका कुंड सेठी थाए शिवंकर, जहाँ भी शिव मंदिर रे सब बेले अर्ध भ्रमण करती, पूरा आपण भ्रमण करें। आपणकर जोटा पादुका नला अच्छी तो पार्वती ठारू ही बाहर को जाए थाए, तो ताकू केबे डेईकी पूर्ण परिक्रमा करेंगे नहीं, अर्ध परिक्रमा सब बेले करेंगे। मंदिर आसला परे आपण जदि निर्जला व्रत करुछंती तो किछि खाइबेनी। जदि जो मानकर देह साथ दउनी किछि ना किछि प्रॉब्लम रहुची शरीर रे, तो से माने किछि ना किछि पणा पी के करि परिबे बा फ्रूट्स खाइ के करि परिबे, किछि असुविधा हेबो नाही।
ଏହି ଦିନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରି ଜାତୀୟ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିକି କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଏବଂ ବିରି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ମନା। ଯଦି ବିରି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଆପଣ ଜାଗରରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ତ ଜାଗର ମାନେ ହେଉଛି ଉଜାଗର ରହିକି ଆପଣ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସାଥ୍ ଦେଉନି ତ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଉଜାଗର ରହି ସେଦିନ ରାତି ସାରା କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଧରିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବେ। ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ 26 ତାରିଖରେ ମହାଜାଗର, 26 ତାରିଖ ପରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଥିବ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିୟମ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ନିୟମ ପାଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ଯେତେକ ଶୁଭ କାମ ସେହିଦିନ କରିପାରିବେ। ଘର ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ବଧୂ ଆଣିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିପାରିବେ, ନୂଆ ଘର କିଣିପାରିବେ ବା ନୂଆ ଭୂମି ପୂଜନ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି, ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କହିବି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେଳା ଲାଗେ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମେଳା ଲାଗେ ଏବଂ ଜାଗର ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ରାତି ଉଜାଗରରେ ଶିବ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଠି ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଅମରେଶ୍ୱର, ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ଅଷ୍ଟୟମ୍ବୁ ପରମହଂସ, କଟକରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, କପିଳାସରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଗୋଡ଼କେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ସନ୍ନିକଟ 54 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି 54 ଗୋଟି ରାଜାମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାର ଅମୃତ ବେଳା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି ଦିନ 7:40ରୁ 9:14, 11:35ରୁ 1:09, 4:17ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:51, 6:40ରୁ 9:07 ଏବଂ 2ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।